A for apple. अच्छा B for B for बोका चोदा। मम्मी मेरे पैसे कहाँ है जो मेरे को नानी ने दिए थे? कहाँ है मेरे पैसे जो मेरे को मामा ने दिए थे? कहाँ है वो पैसे जो आपने कहा था मेरे को दे दे, तेरे से गायब हो जाएंगे, मैं संभाल के रखूंगी। कहाँ है मेरा पैसा? बचपन से ही धोखा देते आ रहे हैं मुझे ये लोग। जब भी कोई रिश्तेदार मुझे पैसा दे के जाता था ये लोग छीन लेते थे मेरे से मेरा पैसा। मम्मी कहते थे मुझे दे दे, मैं संभाल के रखूंगी, तेरे से गायब हो जाएंगे, और फिर लूट लेते थे मुझे। आग दिखा के डराते थे, मेरे को पैसे नहीं लेने देते थे किसी से। अरे यार मम्मी ওই দেখ ট্রেনের ধারে একজন হাঁকছে। এই কারণেই বড় শহরগুলো নোংরা হয়ে থাকে। যদিও ট্রেনের মধ্যে একবার মুতলে শহর খারাপ হয়ে যায় না। কিন্তু কোনো ট্রেনের জলগুলো যাচ্ছে কোথায়? আমি বলছি ড্রেনের জল যাচ্ছে কোথায়? আমার সাথে তোমরা আসো। কিন্তু আমরা তো কাকুকে খুঁজতে এসেছি। তোমাদের সব প্রশ্নের উত্তর তোমরা পেয়ে যাবে, আসো আমার সাথে। কলাবতী, আমাদের সম্পর্ক এখানেই শেষ। বিয়ের আগেই আমাদের সব হয়ে গেছে, তোমাকে বিয়ে করব না। বাঁচলে একসঙ্গে বাঁচবো, ফাঁসলে একসঙ্গে ফাঁসবো। আপনাকে তো একা চলে যেতে দেব না সামন্ত মশাই। লাগে নাই।